En mi opinión, este tipo de iniciativas son muy útiles en la conservación de hábitats y las especies porque contribuyen a que repercuta el beneficio económico en la zona donde se desarrolla la actividad y es allí donde se pueden atajar los problemas que hay tanto de conservación que afecten al hábitat y a los animales y plantas que viven en él. Entonces creo que la forma de actuar localmente es a través de estas empresas que trabajan en un desarrollo para fotógrafos de naturaleza en sitios muy concretos y con unos estándares de ética y de calidad que desde nuestra asociación, representación de AEFONA, creo que debemos apoyar y debemos... So when I look at this issue, for me there are two aspects. One aspect refers to me as a photographer. I feel a little bit sorry about this because in former times, I'm an old photographer already. When I did vultures, I had to bring in my own dead pigs and other animals, and I had to wait for the vultures, and it was something that I did within 2 weeks. Today you just pay some money, you go into this little hide, you have to do nothing, you have to know nothing about animals, you don't know how they react, that's not important anymore. So from this aspect of sports, photography as a sport, it's a little bit disgusting for me. But my brain says, be reasonable in this moment, because for conservation issues, I think it's great. Because by this, you can bring ordinary people into situations that they would never, ever be able to experience. Not only photographers. I have heard from hide situations in Finland, for example, that ordinary people with children, they go there without cameras, only with snapshot cameras, just to watch bears as a birthday present. And those people who have ever seen wildlife that close, they will always, for the rest of their life, be on the side of conservation. So from this aspect, it's definitely a great thing. And on the other hand, if photographers have the opportunity to go to these hides just by paying some money, the pressure on wildlife can somehow be channelized. So the photographers go to the places where the animals are used to the people, so they would not harm them. If all the photographers spread out everywhere and put the pressure on wildlife, they can do a lot of harm to them. But this way it's channelized and it's under control. So in general, I think my brain says me it's a great thing. Bueno, pues probablemente el papel fundamental que hace es que son los primeros interesados en que las especies que habitan en la zona estén en un estado tranquilo, que se mantengan, que la actividad revierta a los propietarios de los terrenos de manera que tengan interés en la conservación de la fauna que tiene la zona, gracias a una actividad que no existía hasta ahora y que en principio va a ser respetuosa con la fauna y que va a dar además acceso a personas que de otra manera quizás no podrían, a unos animales y a unos equipamientos para la actividad con todas las garantías para que se pueda hacer de manera respetuosa con el entorno la fotografía de naturaleza, cuando es algo que si se hace sin conocimiento pues puede tener consecuencias y que no va a revertir en las especies muchas veces. Entonces es una manera de que la actividad pues revierta a la fauna. Ce que je pense, c'est que il y a le problème de base, c'est que les endroits où il y a de la faune sont généralement des endroits qui, sur un plan agriculture, sont des endroits pauvres. Donc, si on ne soutient pas les gens qui vivent sur ces endroits, ces gens-là s'en iront et à ce moment-là, la faune aura un problème aussi, parce qu'il n'y aura plus personne pour s'occuper du territoire. Donc, pour moi, ce type
d'organisation est importante parce qu'elle permet de maintenir sur place des gens qui sinon iraient en ville ou qui sinon, en tous les cas, partiraient de ces endroits-là. Et ça, je l'ai vu clairement dans le pays qui a commencé à avoir des afflux, c'est-à-dire en Finlande. En Finlande, les gens sont restés dans ces endroits pauvres parce qu'ils avaient la possibilité de gagner un minimum d'argent qui leur permette de rester là. Donc pour moi, à partir du moment, en plus, comme dans votre cas, vous travaillez en association avec les gens qui sont sur place et que vous leur redonnez une partie de l'argent qui est récolté de cette façon, à partir du moment où vous pouvez vraiment travailler en association avec eux, je trouve que c'est parfait. Pour moi, c'est très très bien. Maintenant, que les photographes, que certains photographes aient l'impression que tout le monde va faire les mêmes photos qu'eux, à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait qu'ils se posent la question de savoir si ce n'est pas un défi et s'ils ne doivent pas justement prouver leur créativité pour pouvoir faire avec les mêmes sujets ou des sujets proches quelque chose de plus créatif. Au contraire, je pense qu'à partir du moment où on est dans une situation où on sait quel oiseau va venir, etc., à ce moment-là, on peut se permettre de prendre des risques. Et pour moi, il n'y a pas de créativité sans prise de risque. Et vous permettez la prise de risque. Seguro que en muchas ocasiones es un descubrimiento para los propios locales, especies que no sabían que existían y de repente alguien de fuera le viene a enseñar lo que tiene y lo valora. Entonces, primero es el tema de la población local, que se den cuenta los valores que tiene y también como una forma de turismo. Estamos hablando de turismo de interior, que son las casas rurales, pero a veces hace falta un contenido diferente y que atraiga y que no se puede hacer quizás en la costa. Pues bueno, yo creo que con esas dos cosas ya tenemos dos buenas razones para hacer fotografía de naturaleza, en proyectos como vuestros país o fotografía de paisaje o cualquier otro tipo de fotografía.